Bishibrum haste ganagi, December tali, Nijisa Shalmaribo, Tong Tok Tring Bishikatal Sal Palazago, Abahakino, Taklai Bisibo, Haste Bremni, Tring Bishikatal, Palazana Tangido, Hezamara Block by Kovzal, Borakatal Amsayo. Tring Bishikatal Ruk Sawai, Borakatal Chomribo, Asurijanai, Modern Architecture of Tripura Epakatal, Tripura Salamnai, Maharaja, Bir Bikramni, Mang Tongbo. যে সারা বড় কথার চমনিমো মহারাজা বীর বিক্রমনি মাংথং আসুরিনার বগি হলংকাইকা আসারন মুংরিয়া ফারজাকমনি মহারাজা বীর বিক্রম চমরি হিনেই আবনি বগিনো তাবুক পাইলে হলাকে সামংখ্লাইজাক তৈ ত্রিং বিশিগতানতৈ ত্রিংনি কনভেনার এবা সুমিলি সাবজনের চেয়ারম্যান বিনয় দেবর মাতামশাখা খালাইনাদি ও মা जों সাবো সাইকুলমায়া ব্লাকে টং থকজাকসং হাবো হামজাগো এলাকাनि যত চরাই খনায় বুড়া বুড়িছে যতনা হামজাগै दङबनो दिनै अब 21 तारिख डिसेम्बर जों अबनो जोंनि महाराजा फाइनो अबनो गोथार मुखाइर फाइनाय ताइ जोंनि आमचानि जत सराय खनाय जतना दिन फाइ मानजानो बागै आं जतन कयो 21 तारिख डिसेम्बर 2023 स्टेट लेवल ट्रिं नायसिनि बरकाथा लब जोंनि एमएक टीम फाइजाक दिनै मिटिं दङ फाइनाल ओंखाय अबश्य नबनो स्टेट लेवल लेंनाय আমরা অত্যন্ত আনন্দিত আগামী 21 ডিসেম্বর ত্রিপুরার এরা অথবা ত্রিং ফেস্টিভ্যাল এখানে অনুষ্ঠিত হবে এই উপলক্ষে আমরা আমাদের মহারাজা বীর বিক্রমের মর্মর মূর্তি এখানে স্থাপন করছি আজকে ওইটা 21 তারিখে আমাদের মহারাজা প্রদ্যোৎ কিশোর মনেকে ওটাকে আনবেল অথবা এটাকে ওপেন করবে তাই আমরা সবাই এখানে মিলে আজকে মূর্তিটা স্থাপন করছি ওটা হবে 21 ডিসেম্বর 2023 হ্যাঁ এখানে ত্রিংয়ের উপলক্ষে এই মূর্তিটা বসানো হয়েছে এবং সবাই এলাকারবাসী আমরা সবাই আনন্দিত এবং উৎসাহিত যে এখানে একটা মূর্তি স্থাপন করতে পারে সবাই হ্যাঁ এখানে ট্রিং স্টেট লেভেল হবে মুভমেন্ট ফ্রন্ট ককবরক এবং আমাদের লোকাল যে কমিটি আছে আমরা একত্রিতভাবে এখানে উদযাপন করতে যাচ্ছি তাই আমরা সবাইকে নিমন্ত্রণ জানাবো সারা ত্রিপুরা রাজ্যের সবাই এখানে আসেন এবং সবাই অংশগ্রহণ করেন এবং ট্রিংকে অবজার্ভ করেন এবং সবাই শান্তিতে অনুষ্ঠানটা যাতে পরিচালনা করতে পারে সহযোগিতা দরকার আছে ধন্যবাদ ওখানে এটা প্রথমে আমাদের মেল চমনি বলে নাম দেওয়া ছিল আজকে মানে ওটা যেদিন আমরা এখানে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিল সেদিন থেকে এমবিবি চমনি মহারাজা বীর বিক্রম চমনি নামে এখানে এখন পরিচিত হবে ধন্যবাদ আমি ট্রিং কমিটির কনভেনর এবং সুমিলি সাবজোনাল কমিটির চেয়ারম্যান বিনয় দেববর্মা যে স্টেজও সানামানি তো এক মাস বা 2 মাস 1-2 মাসनि बिसंखौ आं मोसानामखा इनके आं किसा गोसाद दिगिराव आं किसा बाथाका इनके बाथाक माने यागोल आं बाथागैनाय आस्ता दिरेखाय आं सामुखाया खाय माने यागोल 3 बार जरते आं मन मोखां सानामखा पयलाव सानामखा इनके आफोर गाहाम नंका मोखां किसा सिगन होनैजे तेसा आं हाथ थेवनि तेसा आं सानामफिका इनके तेसा ओलो सानामखा आफोर किसा प्रब्लेम आं 3 बार जरते फाइनल आं ट्राई खायखा ठीक फाइनल टास्क दिनो सगंगो मोखां कमप्लीट खायो अब इनके वीर बिक्रमनि सानामनान के किसा बिन फटो रब अनेकटा अवेलेबल गरै इनके जे फटो दङ आम प्रोफाइल फटो साइड फासिंनि फटो साइड फटो बाय आं 3 डाइमेंशन बसकां उकलो याग्रे देबरा जे सानामका अबानि एक्सपीरियंस बे आं खायो इनके किसा जरा रब नांखा इनके तामकान जराते टेबो जरा नांग माने कक्का हायसि कारण म अन्य बरन स्टेज होया जाता फुट फाट के खाइखिनानै बा दाति आं खाइनाय गाहाम के खाइनानै जरा कमनि बिसिंगो तै जे स्टेजो अब टेबो जरा नि दरकार जततुक जरा कोबां ओ सामुना आं टेबो गाहाम के खाइनानै बागैनाय आं ट्राई खाइमन कुमु जे समयनि बिसिं आं खाइखिया म बिराद बेफार इनके अरनि जे क्लाब जेवा जागानि जे कमिटि रगानो सामुयाफोरका ओ सामुखायनान बागै बेलाय हामबाय बरनबो आं हामबिया बर आं बेलाय एक्साइटेड आं बेलाय खुशी ओ सामुखाय सबसे बीच बिक्रमनि जेता स्टेज माने अब त प्रथम पार्टी आखिर रगो बुदा आके हां जे ताबु स्टेज जेता बीर बिक्रमनि ताबु जेता ताक माने जेता श्रामानि याक बाय अब त सकां कतरखौ
abon se sekang ang tebo sanamka abo team group yang sanamo engke ang nije bising ang khaike abo jeta public city o ang phunugya ko abo hai engke ketalyang o jagao engkang o group rok ke ma khayo abo privately जों बुमुं मा साया बा सिनि सिगनेचार मारिया ओ जागो जों बुनि बरबे मिलि खायो ओ बाहाय गतालिया हा आनि मुं रोहित देब्रमा आं अमनो नाइन परि दङ माने अमनिया आं परिमा के पेन्टिं नि आर्ट कलेज आगरतला आर्ट कलेज आं परि दङ पेन्टिं नि तामका आं अबनि नते आं परि अबनते इनके त आं थिउरि सिमां परि दङ Enggak pun praktikal kan senior artis Surabaya yang agini simino kolej sahab na segan simino samung kai pajak onek bosor dore yang samung kai tong